his teacher's philosophy. His teacher's means of Ramakrishna, who is the priest of this temple. And now this Ramakrishna mission, they built Ramakrishna mission. We go to that temple, that Ramakrishna mission. They are doing a very nice job till 100 years for India. Like education, they are the best. They are giving education to the people, highest education. They are giving food, they are doing everything they are doing. Everywhere in the Ramakrishna mission is in Paris, in America, everywhere. And in France, like 3 or 4 Ramakrishna mission in France. Paris was the big. So everywhere, everyone in the world. So they are doing very good. So this you see when you go to Belmont, this kind of people will also visit. So this is the history of Ramakrishna. So this is the history of Ramakrishna. So this is the history of Ramakrishna. So this is the history of Ramakrishna.
do not da 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 da. No. So da 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 do not da 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 da. Ah. Yes. Da da da. যাও ফিরে ভাই যাও চারটে জায়গা 5টা হবে লাস্ট টাইম দেবো চারটে জায়গা 5টা করে হবে 10টা করে 20 টাকা হবে এখানে বসে কেটে খাবি চারটে জায়গা 5টা করে দিলাম খালি 2 টাকা হলো 5 টাকা হাতটা হচ্ছে বসে কেটে খাবি ভালো মিষ্টি মৌসুমি ডাবে চারটে জায়গা 5টা হবে দেবো চারটে জায়গা 5টা করে 10 টাকা হবে মৌসুমিটা খাবে 10টা করে 20 টাকা হবে 5টা করে 10 টাকা খালি 2 টাকা হলো ভালো মিষ্টি মৌসুমিটা খাবে দেবো 2 টাকায় খাবে 10 টাকা 10 খানা করে 20 টাকা দেবো মৌসুমিটা যদি কাটে প্রহর পাশে বসে মনের দুটো কথা বলে ক্ষতি কি বাস কমপ্লিট কিছু
মুখের হাসি কিছু কিছু কথা আর কিছু পরিচয় মনে সরি সরি লা 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 কিছু কথা আর কিছু পরিচয় মনে 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 দানা দিয়ে যায় কিছু কিছু মুখের হাসি খুশিতে I love my India. ये मेरा India. I love my India. All you need is love. Ba-da-da-da-dum. All you need is love. Ba-da-da-da-dum. चाहिए चाय बढ़िया चाहिए चलो चाय ना पिया ये चाहिए चाय बढ़िया चाहिए
भाग रहे हो। तब आनंद को ये एहसास हुआ, जिस आनंद को प्रज्ञा की खूबसूरती नहीं हिला सकी, उसे चंद लोगों की बातों ने गिरा दिया। अब वह सब अब शांत होकर प्रज्ञा की गोद में सर रखकर सोने लगा। तभी आश्रम के सारे लोग और खुद गुरु गौतम बुद्ध